Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette séquence vidéo, on va présenter les notions et les fonctionnalités de base fournies par MATLAB afin de faire des calculs numériques. On va commencer par le calcul simple sous MATLAB. Dans cette partie, on va parler de la notion des variables, les différents types de variables, les opérateurs arithmétiques et les fonctions arithmétiques prédéfinies fournies par MATLAB. Donc, une variable sous MATLAB est créée tout simplement en utilisant la structure suivante. La variable reçoit la définition, c'est-à-dire le nom de la variable reçoit une valeur, sans se préoccuper du type de la variable. يعني لإنشاء متغير باستعمال برنامج ماتلاب يكفي استعمال العبارة اسم المتغير يساوي وقيمة المتغير. مثلا أريد إنشاء متغير A يأخذ القيمة 5. هنا A يساوي 5 يعني A reçoit 5 أي المتغير A سيأخذ القيمة 5. وهنا لم أحدد نوع المتغير لأن ماتلاب سيحدد آليا نوع هذا المتغير. سأقوم بتنفيذ هذه التعليمة. لاحظوا A يساوي 5 A reçoit 5 أي قيمة هذا المتغير الذي اسمه A هي 5. يمكن أيضا إنشاء متغير آخر B يساوي مثلا 2.5. سأقوم بتنفيذ هذه التعليمة. لاحظوا B هو 2.5 هنا 4 أرقام وراء الفاصلة. Par défaut, MATLAB définit 4 valeurs après la virgule. Pour le nom d'une variable, il ne doit contenir que des caractères alphanumériques ou le symbole underscore, ce symbole. Et doit commencer toujours par un caractère alphabétique. Prenons les exemples suivants. Donc, je définis une variable nommée A. Une variable nommée A. A reçoit par exemple 5. Donc, j'exécute. Donc, cette instruction est correcte. Je définis une deuxième variable, par exemple A underscore ou bien le tiré de 8 A tiré 1 reçoit par exemple 3, par exemple 1. J'exécute cette déclaration est correcte. Ensuite, je déclare par exemple une variable A. Donc, cette variable commence par un caractère numérique. Par exemple, A reçoit par exemple 4,01. J'exécute. Donc, cette instruction, elle n'est pas correcte puisque le nom du variable commence par un caractère numérique. لأن اسم المتغير في هذا المثال الأخير يبدأ برقم. Nous devons aussi faire attention aux majuscules car MATLAB est sensible à la casse. Par exemple, si je définis deux variables m majuscule égale 11 et une variable m minuscule contenant la valeur 1,2. Donc, j'exécute ces deux instructions. M égale 11 et m minuscule égale 1,2. Donc, MATLAB fait la différence entre les majuscules et les minuscules. يعني هنا MATLAB يأخذ بعين الاعتبار الحروف المكتوبة بكتابة كبيرة أو صغيرة majuscule ou minuscule ويفرق بين هذه المتغيرات. Maintenant aux différents types de variables. Donc, il existe sous MATLAB 5 grands types de variables. Les entiers, les réels, les complexes, les chaînes de caractères et le type logique. Par défaut, MATLAB stocke toutes les variables numériques en tant que variables flottantes double précision.
يعني بشكل تلقائي فإن ماتلاب يخزن جميع المتغيرات على شكل قيم حقيقية دوبل بريسيجن. لتغيير مثلا نوع لو تيب دو فاريابل يمكن استعمال الوظيفة int with. La fonction int with ستقوم بتعريف المتغير A والذي يأخذ القيمة الطبيعية 3. Un entier int with c'est un entier sur 8 bits. يوجد أيضا int 16 أي un entier sur 16 bits. لريال هنا لتعريف فاريابل ريال يكفي كتابة القيمة مباشرة، مثلا 3.2، الفاصلة هي النقطة. بالنسبة لفاريابل كومبلكس الأعداد المركبة نستعمل الحرف E la lettre E لتعريف الجزء الخيالي la partie imaginaire. Pour les chaînes de caractères, on utilise directement les codes et on écrit le texte. نكتب la chaîne تاعنا بين هذه العلامة les codes. Pour le type logique نستعمل la fonction logical. سأقوم هنا بتنفيذ بعض الأمثلة. مثلا أريد تعريف متغير A يأخذ القيمة int 8 مثلا 5. أي لاحظوا عندما أكتب مثلا متغير x يأخذ القيمة 5 وأعرف A متغير آخر على شكل النونسي sur 8 بيت. سأقوم بتنفيذ هذه العمليات. لاحظوا AX يساوي 5 هو المتغير الأول الذي قمت بتحديده. لاحظوا أن نوعه le type de X c'est double. ولكن عندما وضعت A يساوي int 8 5 أي أن هنا 5 هو عدد طبيعي مكتوب على 8 sur 8 بت. أريد الآن تعريف متغير B يأخذ قيمة حقيقية سالبة مثلا ناقص 3.5 ومتغير آخر C هو متغير مركب النمبر كومبلكس يأخذ القيمة مثلا 4 زائد 3 E أي الجزء الخيالي la partie imaginaire. متغير D آخر ويأخذ la chaîne de caractères مثلا bonjour. لتعريف متغير منطقي de type logique نستعمل E يساوي مثلا logical. نستعمل la fonction logical يأخذ القيمة 1 أو 0. يأخذ قيمة منطقية صحيح أو خطأ 1 أو 0. أقوم بتنفيذ هذه التعليمات. لاحظوا أن A هو لاحظوا هنا أن A هو نوعه int 8 أي النونتي sur 8 بيت. B قيمته ناقص 3.5 ونوعه دوبل أي un réel double précision. C هو عدد خيالي عدد مركب un nombre complexe. D هو une chaîne de caractères char. E هو عدد منطقي logical يأخذ القيمة 1 أو 0. Pour vérifier le type de différentes variables, on peut utiliser la fonction MATLAB THUS. Donc, la commande THUS permet d'afficher les détails de chaque variable. Par exemple, la variable A, c'est une variable entière, int 8. B, c'est une variable réelle, sur 8 bits.
C'est une variable complexe de type entier sur 16 bits. D, c'est un caractère, c'est une chaîne de caractères. Char, E, c'est une variable logique et X, c'est une variable réelle. Précision du calcul avec MATLAB peut aller jusqu'à 16 chiffres significatifs. Mais le résultat d'une opération est par défaut affiché pas avec 4 chiffres après la virgule. هنا مثلا لو أخذنا A يساوي 2.13. لاحظوا أنه بشكل تلقائي فإن مطلب سيظهر 4 أرقام وراء الفاصلة. يمكن تغيير هذه دقة الحساب باستعمال les commandes format short. Affiche les nombres avec 4 chiffres après la virgule. Format short ستظهر 4 أرقام وراء الفاصلة. format long ستظهر 14 رقم وراء الفاصلة. format bank ستظهر رقمين وراء الفاصلة. وفورما rand ستسمح بإظهار الرقم على شكل كسر A على B. نأخذ المثال الثاني. مثلا نعرف x هو المتغير الذي يأخذ قيمة 2.11. هنا سيتم إظهاره تلقائيا بأربع أرقام وراء الفاصلة. من أجل إظهار 14 رقم وراء الفاصلة سأقوم باستعمال command format long وأقوم بتعريف متغير مثلا y يساوي 3.0 مثلا 2. سأنفذ هذه التعليمات. لاحظوا أن x تم إظهاره بأربع أرقام وراء الفاصلة. عندما استعملنا فورما long لقد تم إظهار y ب14 رقم وراء الفاصلة. بالنسبة للعمليات الحسابية les opérations mathématiques ou bien les opérations arithmétiques, ce sont les mêmes opérations qu'on a utilisées en mathématiques. L'addition, le symbole ou bien l'opération plus, la soustraction moins, la multiplication, c'est l'étoile, la division c'est le slash, la division inverse, l'inverse c'est l'anti-slash, mais pour la puissance on utilise ce symbole, le chapeau. Pour le transposer on utilise l'apostrophe et pour les parenthèses c'est les parenthèses pour préciser la priorité des opérandes. العمليات الحسابية باستعمال ماتلاب هي عمليات جدا بسيطة. سأخذ كمثال الأس فقط. مثلا أريد أن أعرف متغير 2 أس يساوي 2 أس 3. سأتحصل على 2 أس 3 وتساوي 8. يحتوي برنامج ماتلاب على مجموعة كبيرة من الوظائف الرياضية المعرفة والتي يمكن استعمالها مباشرة. في هذا الجدول بعض من هذه الوظائف. سنأخذ مثلا الوظيفة exp de x. ستسمح هذه الوظيفة بحساب exponentiel de x. مثلا sqrt x ستسمح بحساب الجذر التربيعي ل x. sinus x cosinus x. sinus ستسمح بحساب sinus x. cos ستسمح بحساب cosinus. tan x ستسمح بحساب tangente de x. مثلا إذا أردنا حساب sqrt الجذر التربيعي ل مثلا 25. عفوا سأنفذ هذه التعليمة فقط. لاحظوا جذر التربيعي ل 25 هو 5. نأخذ الآن تمرين بسيط. Définir deux variables aléatoires A et B. هنا utiliser la commande rand et voir le help. لتعريف متغيرين عشوائيين A و B سنستعمل الوظيفة
rand. السؤال الثاني définir une variable S contenant la somme de A et B. نقوم بتعريف متغير S يأخذ مجموع A زائد B. وفي الأخير calculer la racine carrée de S, utiliser la commande sqrt et voir le help. للإجابة على هذا التمرين أولا سنقوم باستعمال الوظيفة rand ويجب إظهار المساعد help. يكفي كتابة help rand. سأقوم بتنفيذ هذه التعليمة. لاحظوا أن هنا سنتحصل على help هذه الوظيفة. help de مثلا ستكتب على الشكل help de n returns an n by n matrix. هذه الوظيفة ستسمح بإنشاء مصفوفة تحتوي على n سطر و n عمود. هنا سأقوم بمسح la ligne de commande و work space وأقوم بإنشاء المتغير A باستعمال rand. هنا سنعطيها قيمة واحدة أي أنها ستنشئ متغير يحتوي على سطر واحد وعمود واحد أي مصفوفة تحتوي على عنصر واحد. أقوم أيضا بإنشاء B باستعمال rand ستسمح بإنشاء متغيرات تأخذ قيم عشوائية. سأنفذ وألاحظ النتيجة. A يساوي 0.8147. B هو المتغير الثاني والذي يأخذ قيمة 0.9058. أقوم الآن بالإجابة على السؤال الثاني définir une variable S contenant la somme de A et B. S ستأخذ ببساطة مجموع A زائد B. أقوم بتنفيذها. لاحظوا أن هنا القيم ستتغير لأنها قيم أنشئت باستعمال الوظيفة rand. ها هي قيم جديدة ل A و B. S هي مجموع A زائد B. وفي السؤال الأخير calculer la racine carrée de S. Utiliser la commande sqrt. سنقوم بحساب الجذر التربيعي ل S. سنضعه في المتغير R مثلا sqrt de S. لاحظوا هنا عندما أنفذ في كل مرة أستعمل rand سأتحصل على قيم جديدة ل A و B. S ستكون مجموع A و B و R ستكون الجذر التربيعي ل S.